negocio, esto es importante. Entendimos, le gustó Rockstar. A mí no me gustó este tema, personalmente. Me pareció como fue muy... Hey folks, I'm Andre, also known as Medler. Hola, André. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Welcome back. We hope you all had a wonderful and happy holiday season, and we're really excited to welcome you to season 2024. Now, we're filming this video in early November, so anything that happens between now and the start of the season won't be covered in this video. Okay. Today, we're going to be joined by more folks from across the league team to talk about some of the things coming in 2024, like ranked updates, new champions, some information about Arcane Season 2. Subtítulos para que... Nadie en español, ¿no? And some updates on esports. Now, before we get started, don't forget that when you jump into a game in 5 days, Summoner's Rift is going to look and feel a little bit different. ¿Ya? Get ready for some new objectives, map Espera, en changes, 5 días. El jueves, claro, cuando empieza la temporada, en 5 días se termina la grieta. and updates to the core item system. And no as a falta reminder, Season Start Cinematic is going to be releasing next week on January 10th. El 5... Está bien. El miércoles que viene. Sí. Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, the lead gameplay designer for League. ¿Qué nombre de mierda? I wanted to take a moment to talk to you all about some of our thoughts on Ranked, some of our learnings from the changes we made last year, and what we want to do this year to help make your climbs better for Season 2024. Last year, we added Emerald tier and increased LP gains to help alleviate any pain from increasing the number of rank resets each year. And while we've seen an overall increase in match quality, there were some side effects that moved us away from where we want to take Ranked. We've seen much larger differences in visible ranks in games, meaning many of you saw players with different ranks in your matches, like a plat player in a silver game. Ahora, esto acá que acaba de decir, que hay muchos jugadores de platino en silver y viceversa, pasa todo el tiempo y eso va a seguir pasando. El tema es que balanceen los chabones que están jugando las primeras 10. Yo creo que lo más justo sería que, no importa tu cuenta, vos juegas las 10 placement y no te puedo poner más allá de cierto tier. Ya sé, obviamente los recontra... O sea, cagaría mucho el tema de los Smurfs y después los Smurfs cagarían a los demás porque viene, no sé, un challenge que quiere hacer otra cuenta, hace mierda a todos, pero pasa. ¿Viste? Sube, pero mientras te hace mierda a vos. Pero esto... Bueno, no sé cómo lo van a hacer para cambiarlo, porque tienen que resetear todos los MMR para mí. So we're making some focused improvements on how the rank system evaluates player skill to reduce these situations. These changes will be going live when you start your rank climb next week. The changes should help resolve some other pain points, such as losing more LP than you gain, even with a positive ranked win rate overall. And also help with differentiating between Smurf accounts and new players. As always, we'll be closely monitoring these changes, as well as your feedback to make adjustments as needed. Best of luck in your climbs, and welcome to Season 2024. Hi everyone, I'm Lexi Gao, aka Riot Lexi. Lexical, the Champions team lead. And I'm Soap May, also known as Soapbox, production lead on the Champions team. We've been working on Skarner's update for a while now, and we've been polishing him up to be ready for his big day. Meanwhile, he's getting ready for some fun too. Last time we talked about Skarner, we showed his gameplay, but we never really talked about his lore. Skarner was a founding member of the Yuntal, where he helped guide and shape Ishtal into the prospering region it is now. He is, however, very suspicious of the outside world and believes that Ishtal should be isolated to be safe, and he will not hesitate to run down intruders to keep it that way. We are currently finishing up Skarner's VGU, and we can't wait for you to skitter across the rift in the first half of the year.
Todos estos cambios de lore igual es porque está Riot actualizando todo el lore de todos los personajes justamente por el MMO. Vos para tener el MMO funcionando correctamente, asumo que lo van a seguir haciendo, va a tardar 5 años, creo, más. No sé en qué estado estarán en términos de juego. Pero si no arreglan en términos del lore, les va a costar, porque para tener el MMO tenía que tener el lore concreto. Porque si no te pasa como en el de Elder Scrolls Online, que te agarran y dijeron que no es canon. Todo lo que pasa en el Elder Scrolls Online no es canon. Es, creo que la segunda era, o sea, es mucho antes de los juegos. Es como, nada, no es canon, no importa. Entonces, es todo como más fantasía. Entonces, creo que quieren evitar eso para que todo sea canon al mismo tiempo. Entonces, como el lore en sí no importa mucho el lore, porque Tirante es un juego de MOBA. ¿A quién carajo le importa el lore en un juego de MOBA? Pero en Legends of Runeterra, que es el juego de cartas, es donde están metiendo la mayor cantidad de lore posible. Que de ahí es donde están sacando el nuevo canon. ¿Cuál es el problema? Después tenías el canon de Legends of Runeterra, que era el oficial. Tenés el canon original del juego, que lo fueron cambiando varias veces. Y después tenés el canon de Arcane. Que Arcane cambió muchas cosas. Cambió cómo funciona Hextech. Y cómo funcionan ciertos personajes. Entre ellos, sobre todo para mí, Heimerdinger, que está en contra de Hextech. Pero en el juego literalmente lo ven usando torretas, misiles y todo. Y son todas armas. Vienen a ser, está en contra. Entonces eso lo van a tener que modificar de alguna forma, al menos en el lore. Y otras cosas que estaban hinteadas ya las como que las dejaron más solidificadas, como el hecho de que Jinx y Viren hermanas. Nunca creo que estuvo oficializado en el lore oficial del juego. Siempre dijeron, sí, son hermanas, pero no decía en ningún lado realmente que eran hermanas. Todo esto dijimos, son hermanas y yo. After Skarner, we're working on 2 other champion updates. La otra cosa es que algo que no dicen en Arcane es que los fragmentos que utilizan Jace y Victor para hacer hashtag, las pelotitas, las gemas, salen de los Bracken. Los Bracken es básicamente la especie de Skarner. O sea, básicamente mataron a los Skarner, por así decirlo. Y como que los consumían en pelotitas, de eso sacaban la energía, de eso sacaban la magia, porque tenían esta transformación de magia. Entonces vos cada vez que usabas una de esas baterías, estabas usando la fuerza de vida de una criatura que murió. Entonces, esto ya está medio genteado, pero cuando explota en Arcane la bomba en, creo que el episodio 3, el ruido que se escucha es básicamente el ruido de los Bracken como gritando, porque es como que el alma se desparrama por todos lados. Entonces también tienen que acomodar ese lore si lo van a mantener o no. Porque si no, si lo hacen, Seraphine es una criminal de guerra y merece ser borrada del juego. The first one is for a champion we haven't talked about before, but plays a pretty big role in a show that maybe you heard about. Arcane. We want to bring their... Finishing up Skarner's and suspicious of the outside to run down intruders to keep it that way. We are currently finishing up Skarner's VGU, and we can't wait for you to skitter across the rift in the first half of the year. After Skarner, we're working on 2 other champion updates. The first one is for a champion we haven't talked about before, but plays a pretty big role in a show that maybe you heard about. Arcane. We want to bring their Arcane version to the Rift with updated visuals and VO, while also giving some love to their gameplay. You can expect to see them early next year. Para mí, Heimer, basado en lo que acabo de decir, porque Heimer es el único, creo que de los de Arcane que no sé para un carajo. Vegas está exactamente igual que en la serie, Jinx igual, Caitlyn igual. Victor en la serie no es Victor, es el viejo porque no tiene. O sea, mostraba el brazo, pero le falta el resto de la parte robótica. Jace tiene el martillo, también así. Bueno, está Singe. Va a estar Warwick, porque ya está confirmadísimo al final de la temporada. Y no sé si. Me parece que hay espero que haya un teaser ya de la segunda que muestra algo de Warwick. Y después no me acuerdo quién más estaba en la serie. Debería poder aparecer, si mantiene el lore, Camille, posiblemente. Mundo no sé. Mundo es uno que no tiene lore, básicamente, pero no importa, un científico ahí de Noxus. Es como es parecido a Zack. Son como accidentes causados por las mierdas que va tirando. After the second season is over. As for what comes after the Arcane-inspired VGU, we're excited to announce that we'll finally be tackling Shyvana. Shyvana. She has a great theme and has become an iconic part of the league roster. Thus, we're thinking about refining and progressing who she is and tuning up her gameplay instead of a complete overhaul on her narrative and themes. Think more Udyr and less Skarner.
But we want to be transparent about her timeline. Shyvana's VGU will not be released until 2025, after the Arcane VGU. Okay, now on to the new champions. We've been teasing a cute, small ADC that will be swooping into the rift soon. Meet Smolder, the fiery fledgling. Look at our cute little son. Oh no! It's a dragon! Run away! Fire! At least I didn't end up in a tree again. Hi, I'm Smolder. Oh, my mom says hi too. Who's the best dragon? I'm the best dragon. Hey, Mom. Van a cambiar el VGU porque este me parece que es el pibe de Shyvana o algo. What are the fire thingies next to my ears called? Oh, okay. Bueno, me parece... Te tiro el lore así por tirar. ¿Será este el hijo de Shyvana con Harvan? Porque Harvan sale supuestamente con Shyvana en el lore viejo, pero eso sí lo van a cambiar. That me? Whoa. Look what I can do. Foolish mortal. Hey, where'd everybody go? Bueno, van a seguir teniendo más monstruos, pero es necesario que le metan una cara tan... Fine. Smolder. One of the goals we had for Smolder was to make a straightforward ADC. As all of the recent ¿Cómo le van a hacer alguna mención especial a Smolder si juega contra Tristana y ve que tiene como un arma, un dragón que le mete la mano en el culo básicamente para que dispare? Qué buena pregunta, ¿no? ADCs we've released are high-skilled champs or very non-traditional. Aphelios, Samira, Zeri, Neela. We want to fulfill the fantasy of a little dragon who can focus on honing his fire-breathing skills. Okay. And while Smolder may be working on his skills, his mom is never too far in the distance and is always ready to make an appearance when he needs her the most. After Smolder, we'll be heading further north to cool off from all that dragon fire. Our Vestayan solo laner is someone we've been wanting to bring to the Rift for a while. Okay, but the last time we tried that development took a bit of a detour and we ended up with Sylas. But not to worry, the Champions team is back on the case and is focusing on making a new mid-range mage. We have another champion in the works who should be a familiar face to all of you. But... ¿Cuáles fueron los personajes? ¿Qué mierda salió antes de Nafiri? A ver. Dame al revés. No, al revés, gordo. ¡Ah! Esta no era. ¡Ah! ¡Qué boludo! Huawei. Está en Huawei, Brian, Nafiri, malo. Ok, fíjate, tenés. Espera, pero este. Claro, un mid. Esta teniente es top jungla. Top jungla. Mid jungla, que sí. La última ADC fue Naila, que fue una reverenda mierda para mí en términos de ADC, porque no parece una ADC, pero bueno. We're going to hand things over to Riot Brightmoon and Meddler to talk a little bit more about our new upcoming champion. ¿Quién nos van a decir del próximo? Last year, we shared that Arcane Season 2 would be releasing globally this November. Okay. Everyone at Riot is really excited by the show, and we've been inspired to bring Arcane into game more. We're excited to show you a small preview of one of the things the League team's been working on. So the first bit of Arcane you'll be seeing in League will be Ambessa Madara. She'll bring Noxian domination to the Rift. Okay. And much like how she is in the show, she won't be for the faint of heart in game. Don't let her large stature fool you though. She brings both strength and speed, sidestepping attacks with surprising agility. And Ambessa's only the first piece of Arcane coming to League this year. To celebrate Arcane Season 2, we'll have Arcane-inspired gameplay and a new VGU, new skins, as well as a few other surprises. I am so excited for the new season. I hope you are too. Can we show them a clip? Maybe just one? Okay, one, but just a short one. All right. Debe ser King con Warwick. Vander, básicamente.
Creo que haya mantenido el estilo visual, la verdad. Quiero que está en la segunda temporada. Espero que sea igual de buena que la primera. Hey everyone, I'm Evan Humphreys, aka Riot Revenancer, the lead system designer for our motivations team. We're responsible for creating and maintaining the various systems around the game like loot, honor, and champion mastery, which is what I'm here to talk to you all about today. Champions are the most central part of League, and we love the dedication that a lot of you have to your mains. We want mastering champions to be a meaningful experience that lets you differentiate more between players who play champions some and players who play them a ton. So, we're uncapping the leveling system and letting you show up exactly how much you play your favorite champions. Levels 7 through 10 will unlock new versions of the Mastery emote, and after that, we'll add an evolving number that displays your total Mastery level from 11 and beyond. And don't worry, your current champion Mastery points will carry over to the new system. So if you've already grinded to Mastery 7 on your main, there's no need to do it again, and those of you with enough Mastery points will end up at even higher levels. We'll be back again as we get closer to launch in the first half of the year with more info on this updated system. Tiene 20 millones de puntos, boludo. No tengo tantos, pero yo creo que sigo al 7 y los dejo ahí como que no molesten. Hey everyone, I'm Eduardo Cadmus Cortejoso, and I'm a team lead for game modes on League of Legends. Hi, I'm Selena Choo Train Liu, the delivery lead on the modes team. So last year, we released Arena and we received a huge amount of support from all of you. We brought it back in December to test out some changes and make some improvements. We're happy to share, though, that it's coming back again in the first half of this year with even more improvements. Our goal for the next iteration of Arena is to increase champion diversity, improve game-to-game variance, and foster even more experimentation. One of our favorite parts of Arena is the ability to play some fun and wacky combinations that wouldn't and maybe shouldn't work in Summoner's Rift. So we want to encourage that with some more targeted changes to gameplay and game balance. The biggest change you'll see is that we're increasing the number of teams from 4 teams of 2 to 8 teams of 2, for a total of 16 players in each game of Arena, making Arena a 2v2, v2, 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 v2. This means that you'll face different teams more often, have more chances at redemption, and maybe get out early or crush the competition if you're really doing well. You can also expect to see some new augments, new maps, and some other improvements that we're still right now exploring. Outside of Arena, we are also bringing back more game modes this year. Earth will be back for Lunar New Year, and then we'll be following that up with One for All. We'll be sure to update you later in the year about what modes are going to come out after that. Oh. Gente, dejen de jugar Earth. Dios mío, and one last thing, even with all the work happening on Arena last year, we still have something else cooking behind the scenes. We're experimenting with... Traigan la grieta por temporadas. Quiero volver a ver la grieta en Halloween, la grieta en invierno. Esas cosas tendrían que ser. Por más que sea un modo o algo para sacar, tienen un montón para poder modificar adentro del juego que no lo hacen. Son de vagos porque piensan, ay, no me voy a dar plata, pero si lo haces, le ponen opciones que sean pagas o... No sé, tirarle para vender skins del mapa, estaría bueno. O sea, tener la opción para alguien que lo compre si quiere. Yet another new mode that, like Arena, will be a totally different take on core League gameplay. But unlike Arena, this will be a little bit more of a chill way to spend time with your friends. We don't want to spoil too much yet, so we'll be back later this year to share more. Good luck, have fun, and we'll see you in ARAM, Arena, Earth, OFA, and TBD. Last year, we spent some time behind the scenes working on updating League's anti-cheat and bot detection software, as our current version had fallen behind the times. This was compounded by the security breach earlier in the year, which increased our vulnerability to botting and cheating. And a pretty consistent piece of feedback that we've been hearing from you all is the high number of bots in games, disrupted smurfs in ranked, and an increase in scripting. We know this has been a consistent pain point in League. El problema no son los bots y scripting, es la gente que te trolea sin usar el chat, porque esos son los únicos que nunca los pueden agarrar. Porque como no dicen nada en el chat, si el chabón salió 1-2-1 para el juego, está bien. Pero si en ese 1-2-1 no estuvo en línea, te estuvo molestando, te estuvo robando farm, te estuvo robando experiencia, no estaba en las peleas, hacía todo tarde, a propósito, en un elo, tirarle oro, platino para arriba,
No hay forma de banearlo eso. No me interesan los bots. ¿De dónde mierda vieron bots a todo esto? So it's been something we've been working on fixing. One of our goals this year is to maintain and improve the competitive integrity in all of your league games, whether it's in ranked or normals, Clash, Arena, whatever. So in late February or early March, we're bringing Vanguard to League. Vanguard is our proprietary anti-cheat and anti-botting software that's been active in Valorant. Bueno, voy a decir una cosa. En Valorant yo no he tenido pruebas con cheaters. A decir las cosas como son. Pero no creo que sea algo que sea necesario para LoL, porque no creo tampoco que haya cheaters en LoL. A veces excesivo. Since the beginning, we've seen a huge amount of success in their ability to catch and stop cheaters in their games, and we expect to see similar results when we implement it in League. Similar to Valorant's version of Vanguard, leagues will run at the kernel level. This is becoming standard for strong anti-cheat software in gaming, as cheat and bot makers are quick to adapt. If you don't run at this level, they will, and thereby evade all of the anti-cheat software as a result. Si chiteas en el juego, espero que te gorreen y te atropelle un colectivo. Now, Vanguard offers us the ability to catch bots and cheaters as quickly and effectively as possible. It also gives us the opportunity to do things like hardware ban offenders and terminate matches in which a cheater is detected, refunding loss of LP for everybody except the person cheating, of course. Now, we know that there's a question and concern of data privacy around kernel-level anti-cheat. This is something that came up with Vanguard and Valorant as well, and we want to take a moment to tackle those concerns up front here. Vanguard does not collect or process any personal information differently from our current anti-cheat software. We don't need or want to know anything more about you or your machine other than what is necessary to maintain integrity when playing our games. Now, if you already have Vanguard installed because you've played Valorant, you won't need to do anything else and you can continue as normal. But if you haven't, starting in a few weeks, you'll be required to install Vanguard in order to... Lo único que sí, espero que Vanguard no tengan problemas después con distintas computadoras, porque sé que hay muchos que han tenido problemas con Vanguard para Valorant, pero si no lo arreglan para LoL van a perder muchos más jugadores, aunque sea temporalmente. El otro cambio, no sé si lo van a, capaz lo mencionan más adelante o capaz que no, eran los cambios que tienen que ir actualizando a poco el juego con otro motor gráfico, supongo ahora con el nuevo mapa lo van a hacer. Y al punto que computadoras viejas ya no lo pueden correr. Porque cuanto más recursos pida, mejor se puede ver el juego. Pero también necesitamos que el launcher ande, que funcione, que no te corte las partidas. Pero son cosas que a ellos no les importan porque les importa más venderte 27 skins. Pero está bien, porque ellos viven de las skins. Si vos no comprar la skin, no, se quita. Por más que Daddy Tencent les pague todo lo que quieran. Play League. We know that this may be a meaningful change, but we're very confident it will lead to an overall better League experience for everyone. We'll be sure to communicate with you all as the changes go live and to let you know how things are going afterwards. All right, we're going to hand things back off to the dev team now for an update on some of the skins coming to League this year. Ay, Dios. Me lo puedo saltear. It's like trying to craft Pero a mirá, unique fantasy. o sea, date cuenta. Son 3 minutos y medio solamente de skins. ¿Por qué? Me voy a saltear. No me interesa a mí las skins, porque yo no las compro. O sea, te felicito, todo muy bien. Esto me interesa. Vamos a ver la parte de eSport con el muchacho. Esto me interesa. Hi everyone, I'm Nazala Taha. And I'm Chris Greeley. And we are so excited to kick off the 14th season of LoL Esports. And we want to give you a look at some of our plans for 2024. So let's start by talking about our global events, MSI and Worlds. We want our international events to have a strong regional representation so that the best teams from each region can fight it out on the global stage. This year, we're making it so that there are 3 base slots for the LPL, LCK, LEC, and LCS at Worlds. Esto me parece un error. A mí me gustaba el sistema que estaba antes, que era 4 para la LPL, 4 para la LCK, porque son las mejores regiones y porque se lo merecen. Cambiarlo de vuelta a las 3. With new ways for teams and regions to earn additional slots. Okay. The LLA, CBLOL, PCS, and the VCS will have their slots remain unchanged. Ah, la Liga de Japón desapareció. Hoy tenés la LLA, que es Latinoamérica, CBLOL es Brasil, VCS es Vietnam y la PCS me parece que este año absorbió Japón.
sea, la PCS actualmente son 3 regiones, o sea, 3 regiones antiguas combinadas en uno, porque tenés lo que era la LMS, que es Taiwán, Hong Kong y no me acuerdo qué otra ciudad hay de China que eran como independientes. Por otro lado tenés el Southeast Asia, que eran todos los países que no son Vietnam en el sureste asiático, sin incluir Australia. Y ahora se ve que se va a sumar Japón, que era bueno, la LGL. Después también tenías el servidor de Australia, pero es el de Oceanía hace 2 años ya que le dieron de baja la liga oficial. La gente sigue jugando LOL profesionalmente, pero dijeron, muchachos, le damos de baja oficialmente porque no nos suma tener eso ahí. Si ustedes quieren hacer los torneos, háganlo, pero no van a clasificar al mundial. Pero a cambio lo que hicieron es que todos los jugadores de Australia que quieran pueden contar como jugadores locales en la LCS. Es una truchada lo que hicieron. Más bien dijeron, bueno, puedes comprar a todos los jugadores de Australia que quieras y no hay problema con la regla de imports. Porque al menos, que creo que en todas las regiones, cada equipo tiene de 5 jugadores. No puedes tener más de 2 jugadores que sean de otra región. El único que no le afecta mucho en principio esto es Europa porque son muchos países. Al que más ha afectado últimamente es Estados Unidos porque como el 80% de sus jugadores son de afuera. Son o coreanos, o chinos o europeos. Creo que deben tener de los 20 equipos, perdón, de los 10 equipos que tienen ahora, creo que ahora igual van a bajar a 8. De los 100 jugadores, 50 jugadores deben tener 5, 10 como mucho, que sean de América y deben ser por ejemplo de los equipos medio pedorros. El único jugador bueno que recuerdo de ellos creo que es Blaber, que está en Cloud9, pero el resto del equipo en Cloud9 me parece que eran todos de afuera, al menos para el año pasado. Pero este año después está Vulcan de Canadá y ¿cómo se llama el midlaner? Jojo Pyun, que es de Canadá, Corea o Canadá, China. Y después tenían, ¿cómo se llama el gordo este? Que no es más gordo. De Oceanía, entonces no cuenta como import. Entonces ahí la mejoraron un toque. Pero la mayoría tiene, por ejemplo, 4 imports. Pero como 2 ya están puestos como locales, no les toma los slots extra. LOL, PCS, and the VCS will have their slots remain unchanged. And we're keeping the same double elim format from MSI 2023, but... El formato de Swiss Stage de MSI me gustó bastante. De Swiss Stage, de doble eliminación. El Swiss Stage lo pusieron para el Mundial. We're going to up the stakes even more this year. For the first time ever, the winning MSI team will be awarded a guaranteed spot at Worlds. Estoy pensando, pues me parece que nunca pasó que el equipo que haya ganado MSI no haya clasificado al Mundial. 2015 fue DG, que clasificó, creo que perdió en cuartos, así que se fue al Mundial. 2016 es KT, ganó el Mundial. 2017 es KT, llegó a la final, o sea, clasificó al Mundial. 2018 lo ganó Royal y clasificó al Mundial, perdió en la semifinal. 2019 Invictus Gaming, no, 2019 G2 también clasificó. 2020 no hubo MSI, así que es la única como que te salta. 2021 lo ganó Royal, que clasificó, y 2022 creo que también volvió a clasificar Royal, que lo volvió a ganar ellos. Bueno, 2023, el del año pasado, fue JDG, que casi es el Golden Road, lo pararon en la semifinal SKT. Which also counts as an additional slot for their region. And the next best performing region at MSI will secure an additional world seed for their region. El tema siguiente es, ¿cómo definen eso? Porque hay 2 por regiones, y la final es China y China. ¿No? Suponete como la que fue el año pasado, que fue JDG contra Bilibili. El segundo slot se lo van a Corea por quedar tercero, no me parece tan mala idea. Yeah, and we can't wait to see the increased competition at MSI this year. And while we're talking about MSI, we wanted to share that this year's MSI will be held from May 1st through the 19th in Chengdu, China. Primero el 19. This is the first time we've brought a global Lolly sports event to this vibrant city, and we're so excited to see the amazing crowds there cheer on their favorite teams. We'll be back with more updates on MSI the closer we get to the event. Last year in Korea, we announced that Worlds would be returning to Europe, with the finals taking place in London, England at the O2 Arena.
Today, we wanted to let you know where the rest of the tournament will be held. Well, we'll be kicking off Worlds in Berlin at our newly remodeled esports arena. La arena de esports de Berlín tiene lugar para 200 personas. O sea, nadie va a poder ver esos partidos. Y no hay play-ins, no hay más play-ins en el Mundial. Así que no sé qué mierda van a poner ahí. For the play-ins and Swiss stages. Ya la cagaron. O sea, básicamente están pidiendo, no vaya nadie a verlo presencial, véanlo todo online. Lo bueno es que Europa es la mejor región para tener el Mundial por tema de la diferencia horaria, porque lo pueden ver la gente de Corea, la gente de China y la de América sin medianamente muchos problemas. La peor zona es Corea, porque solamente lo puede ver Corea y China. Para Europa es muy tarde, para nosotros es muy tarde o muy temprano, depende de cómo es, porque son 5 o 6 de la mañana. El Mundial del año pasado yo apenas lo pude ver. Then we'll head to the Adidas Arena in Paris, France for quarterfinals and semifinals. Okay. Fans brought so much energy to the Paris finals in 2019, and we're really excited to see what you all do for not just one, but 2 stages of Worlds there. Worlds will run from September 24th through November 2nd, and we'll be back later this year as we get closer to the event to announce ticket sales dates. Now, as we embark on the 2024 season, we are so proud to commemorate 14 remarkable years of LoL esports. Throughout this decade and a half, we've witnessed pro players from around the world leave their mark, displaying incredible resilience, mastery of League of Legends gameplay, and inspiring millions of fans across the globe. To celebrate those who have made a lasting impact on the game, the sport, and the community, and really honor their legacies, we are proud to introduce the LoL Esports Hall of Legends. There are a number of pro players worthy of being inducted into our unique version of a Hall of Fame. Faker, Mata, Uzi, Rookie, Caps, Perks, Bjergsen podrías poner hasta cierto punto. ¿Quién más puede ser? Showmaker, hasta cierto punto. Canyon, Marin, Deft. Se me olvidó Deft. ¿Cómo se llama este gordo que siempre pierde contra Faker? Bueno, digo gordo, no es gordo. No importa. Ahora ya después me acuerdo. So we've gathered an independent voting panel of esports industry veterans and experts from every region around the world to vote and select our very first inductee. Each year, those inducted into the Hall of Legends will have their historic careers celebrated both IRL and in-game. Now, we're currently collecting votes, and we'll be back later this year to share more. And finally, all of our regional leagues are gearing up for the start of the 2024 competitive season. You can tune in on lolesports.com beginning January 13th to keep up with all of your favorite teams and pros. We can't wait to watch the 2024 LoL Esports season with all of you. Good luck and have fun on your climbs. Thank you in advance for tuning in and supporting your favorite teams and leagues. Now, here's Riot Brightmoon and Medler to wrap us up. All right, before we go, we wanted to remind you that we're celebrating a special birthday for League this year. We are turning 15. We are so close to being able to finally drive a car. Oh. Pero no pueden tomar cerveza hasta los 21. In the US, at least. But we're looking forward to celebrating with you all later this year. We're not doing new game announcements this time. This year is all about League and celebrating our 15th birthday with all of you. So look forward to the celebrations coming in October. And as a reminder, don't forget to check out the dev blogs that go into more detail on some of the topics we discussed today. We'll also be back with our regular dev updates as usual after this video. So we'll be seeing you soon. Best of luck on your climbs, and welcome to season 2024. Gracias. Oh. Molde automático de sal.
Es Tryndamere. Acá se le puede ver la espada. Sí, se ve re bien en los gráficos. Me pregunto si esto ya lo están haciendo con un motor de ellos. No, pues sí, no creo que usen Unreal, quedé medio mal. Aunque podrían porque Epic es de Tencent, así que no habría problema técnicamente. Tampoco hay problema que usen el motor gráfico de Unreal porque es creo que el mejor que hay ahora mismo.